Okay, for our main event, Team Cebu City will battle against Team Mandawi. Team Mandawi, Jobil Ilaga, The Silent Assassin, Reggie Caban versus Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert. Game 1 on the way. This bakbakan event here in Corbax, Tayud, Liloan, Cebu, sponsored by Boss Danilo Makilan na senior and junior, mga kaibigan. Mao ang ato ang sponsor diri ha. Og under ni sa Boss Ryan Ruby Promotion, mga kaibigan. Okay. On the way na atong game 1 ha. Okay, eto na po. Bakbakang main event. Team Cebu City versus Team Mandawi. Okay, game 1. To open it up. Ilaga to serve. Para uno. Jobert, agay gidagan na yung Jobil. Tukmod, kuha pa. Tirang ilaga, subway may agay. Side out. Cebu City's ball. Service yung Kulapo makahubog. Reggie. Overhead shot. Pasok lo ning. Side out, side out. Okay. Side out. Mandawi's ball. Servisyo The Silent Assassin, Reggie Caban. Tuara. Answered by Jobert again, two shot combination. Agay, gilabas gawas, out ball. 1-0 na, 1-0 in favor of Team Mandawi. Team Mandawi draws first blood, mga kaibigan, sa ating bakbakang main event. Okay, back to live action. Servisyo The Silent Assassin, Reggie Caban Parados. Jobert, wala, may pabuto na. Gitubag ni Ilaga. Fire in the hole, wala. Mama mia, ang lakas ng mga tirada. Out ball, out ball. 2-0 na. Shout out tayo ni Banak ha. Idol Banak, shout out. Shout out sa ni Boss Rickson. Bungot, agay, tuara, fire in the hole. Kuha pa. Buana, Ilaga. Subway Miyagi. Di madawat sa ahin siya. Tira ni The Mighty Mouse. Ilaga, mga kaibigan. 2-0 in favor of Team Mandawi ha. Sa atong game 1. Kulapo, wana. Milaras na. Answered by Jubil Lucante. Jubil again. Lawan na. Wana, gikuso-kuso na sa Team Mandawi ha. Ang Team Cebu City. Ay, gitaga kang kulit. Ay, kuha pa bay. Maglusang Kulapo. Grabe na matos Kulapo. Wana, heavy rainfall na. Tuara. Wana, nice exchange. Both teams, mga kaibigan, throwing heavy loaded bombs, mga kaibigan. Tuara. Ay! Pasok, Luningning. Pasok ka, ang tira sa Team Cebu City. Shout out yan ni Sir Jonathan Arquion. Shout out Bus Janak Rabaya. Shout out Silso Konsyal Silso Gubodada. Point! Ang atong sponsor niya mao si Boss Danilo Makilan Junior and Senior. Mao na atong Jobert Marcinas. May atake, gimasakir ni Jobert Marcinas, mga kaibigan, ang Team Mandawi. Igualis 3 na, pila na. Ilaga. 3-2 kaibigan ha. 1 point lead ha. Alay, tuara, medyo napikis sa dam. Bugbog na. Tuwa na, lumipad na ang Agila sa Tawason. Agila sa Tawason, mga kaibigan. Wana, lumipad na. Kini, shout out, kini. Okay. Shout out din ni Otik ha. Nilang Wawi din Idol Wawi. Nana. Ay. Out ball. Idol, ngayon ang Jubil. Papa ni Jubil. Cebu City's ball. Servisyo sa Saddam Forever. Ilaga. Answered by Jobert Marcinas. Added by Jobil. Wana. Magkikumbatis Kulapo. Tuara. Ilaga, mga kaibigan. Ipit si The Mighty Mouse.
RJ, binangin RJ. Sama na ako sa kapatid. Pila na ni Adol? Nagurong naman ako. Kena skor ka Diyos. 4-2 na ha. 4-2. Lah. Ilaga. Rigid na silent assassin ka ban. Wara. The Mighty Mouse Milaras. Lah. Imo do. Lah. Pagbusog do. Fire in the hole. Mamma mia. Sumabit. Sumabit ang tira ni Jobil Ducante. Mga kaibigan. 5 na. 5-2. Servisyo sa Dam Forever. Kini para size na. Overhead shot. Answered by the Mighty Mouse. Lah. Heavy firing his shots is the Mighty Mouse. Lah. Reggie Kaban. Bibagnos. Grabe ya. Lah. Agay, Jubil Ducati. Fire in the hole. Mamma mia. Magsika maldituha sa team Cebu City. Kamuray ka mao. Kamuray kay bukbok no. Lah. Lah, grabe ya. Latoragi kung payutan ng Idol Jobert Marcinas. Nag-uwan-uwan ng mga bula mga kaibigan. Tuarag gibagyo na. Lah, tara. Agay, pus-pus ni Jubil Ducati. Poco Tamaral. Size mga kaibigan, size 2. 4-point lead sa team Cebu City ha. O this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O mapalit na ninyo ha diya sa Karkar Chicharon ang delicacy store mga kaibigan. Ang lamian nga Maricel Anthony Chicharon. Gusto mo disco Arnoco no disco mobile mga kaibigan. Basta disco Arnoco. Basta Arnoco disco. Basta disco Arnoco. Servisyo sa Dam City na ha. Jobert lah. Grabe ha si Paa. Kulapog. Naunay. Naunay si Kulapo siyang atake mga kaibigan. City ha. City 2. Okay, bola sa team Mandawi. Here comes the Mighty Mouse mga kaibigan. Lah. Boss Charlie Milan, shout out ha. La, ilaga, to isang kumlit. Gitok mura ni Lelak. Wana, hibang ni Pinsa. Wana, lubog na. Bato o Kulapo. Labay sa gawas ni Kulapo. 3 na. Oy, RJ, lausa na niya. 3-City na sa tong game 1 na. Bakbak ang main event mga kaibigan. Servisyo the Mighty Mouse. Labay na. Nanghina si Jobert Marcinas. 4-City. 3-point lead ha. Shout out ha ni Rickson Bungot. Ulay. Pasi dia si pemain Asturian. Napilit na ng dila. Servisyo Ilaga. Ilaga ito set combination. Answer by Jobert. Lah, Kulapo. Medyo na ipit na. Padpads Kulapo. Pasok. Luningning. 5-City na. Here comes the Mighty Mouse. Para size na ni sa Dam. Outball na naman. Size City na kaibigan. 1-point lead na lang sa team Cebu City. Humahabol ang team Mandawi sa ating game 1. Yaway ni Marde. Yaway na ni mo. Servisyo Ilaga. Para Igualis. Fire in the hole. Wana binumbahan na ni Jubil Ducante. Binagyo na ni Jubil ang team Cebu City. Nice defense. Cortes yung Kulapo. Tokpo ni Sadam. Lah. Bibagmusay na. Wana. Reggie Caban to the rescue. Lah. Kulapo firing his shots. Wana. Gibala na stirador ang bula ni Kulapo. Lah. Wana. Binagrakay na sakto. La kaniya. Jobert. Namukmok na. Ginawang pansimbag sa team Cebu City ang team Mandawi. Wala. Grabe na. Ginubaan na Ismael Tutukan. Kulapo. Kinimain nyo. Musokol. Aba, lumalaban kayo ha. Aba. La, tabang. Tara. Aba, lumalaban. Gandang labanan. Wala. Ipit Jubil Ducante. City size ang atong score ha. Cebu City small. Kulapo to serve para 8.
Serbisyong Kulapo makaubog Kwitis. La, miwawag ang bula. Kulapo. La. Jobert and Kulapo combination. La, heavy rainfall coming from Team Cebu City. La, sagnanin ninyo. Kabuang panagang nito. Nag-uwa na, nagpauwa na bula ang Team Cebu City. Alaw mi rin. Reggie. La. Way hinay nga bula eh. Bawal ang mahina dito mga kaibigan. Fire in the hole. Jobel. Wala, dinaknak na Jobel mga kaibigan. La. Binukbukay sakto. Kinsa kay manakaot ani. La. Bito bilaksyon. Mamma mia. Mamma mia. Woo! Ganda ng laban. Woo! Hiyawan yung mga tao mga kaibigan. Grabe. Nice ball game. Woo! Woo! Side out. Mandawis ball. Sai City lang yapon na to score ha. Okay, di para igualis ni. Servisyo the silent assassin Reggie Caban. Sadam. Fire in the hole! Mamma mia! Pasok ang tira ni Jubil Ducante. Igualis City na. 7-all na mga kaibigan. Servisyo Reggie the silent assassin Caban para 8 para overtake na ni. Ala, Jobert Marcinas. Ala. Ay, Jubert! Tuara, gihatas kanto. Away, taong payag. Walang katao-tao. Tao po. Side out. Cebu City's ball. Servisyo, Mr. Explosive, Jobert Marcinas. Kini para 8 ni. Sadam, gitaga ka ni Sadam. Bogra ka na. Grabe Kulapo ha. Maopay bagbangon ni Reggie. Gisugat og bumba o kada oy. Ismata ning Kulapo, ismat kay dinuwaan. Ay, servisyo Jobert Marcinas. Agay. Sadam again. La, 3-shot combination ni Sadam. Why nakapo. Ngigay Sadam gaan og side view ni Sadam. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Point. G-City 3-point lead na sa Team Cebu City sa tong game 1 sa atong bakbakan main event. Here sa Mr. Explosive Jobert Marcinas. Netbag kaibigan. Shoutout ni Papart ni Klasarte yung Manuel Isetraya des Langtad Naga. Shoutout ni Boston ni Mama Marisila pa sa timpo dia sa Guadalupe Karkar. Servisyo Jubel. Ay, Jobert. 3-shot combination ni Jobert answered by the Mighty Mouse. Pakusugay na mga kaibigan la. Palakasan na ng tirada. Para Kulapo. Jobert Marcinas. Pauwanag bula. Uwa na sad. Nag-uwa na sa diri. Jace na boss? Jis City. G-City atong score ha? Atong scorer diri si Utik ha? Clear na to diri sa team Liluan. Back to live action. Servisyo Sadam. City G sa to score. Gikamang ni Idol Jobert Marcinas. Pikha na yun. Gisuga itong dakdak. What a shot. Nice shot coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Last ball. Wala para daog na sa game 1 ang Team Cebu City. 11 City. Sadam forever to serve. Agay! Kulapo. Reggie Caban ha. Smart play coming from the silent assassin. Reggie Caban. Side out ha. Servisyo the Mighty Mouse para 8. Jobert Marcinas. Agay, gidagang Jubil. Gitokpod. Good item. 8 last ball. 8-11 na. 8-11. In favor of Team Cebu City ha, sa itong game 1 ha. Servisyo the Mighty Mouse para 9. Jobert, lobog, yatag. Out ball na naman ang Team Cebu City. Point. 9-11 na. 1 na.
Humahabol ang Team Mandawi. Servisyo the Mighty Mouse. On si 9 ha. La, tuara. Kulapo to the rescue. Agay! Sadam! Out ball si Sadam forever. Woo! Nanghihinayang si Sadam forever. Out ball ang kanyang tira. Jis 11 na. Jis 11. Ito na po para igualis na. Like Kulapo. La. Bagrak. Sound pa Sadam forever. Namato na si Agay! Sakita to pura. Pero nakuha pa. Nagilabay na naman ni Idol Jobert. Igualis 11 na. Hill na. On the hill na mga kaibigan. Igualis 11. Kinsa kaya makauna sa finish line. Maoy makauna sa atong game 1 ha. Best of 3 ni atong bakbakan ha. Kinsay makadaog kaduhan ni mao na ma-champion, makadawat sa atong premyo. Nga gisponsoran ni Boss Danilo Makilan Senior and Junior. Servisyo The Mighty Mouse. The Mighty Mouse again. Dara. Hindi may inyo. Jobert Marcinas. Nice defense. Jobert again. Wala. Wala. Mausay pagbunog sa wan. Wala. Kumbati lang yapon. Bisa gawan. Ege. Wala. Pinagrakay na. Outball. Panalo ang Team Mandawi sa game 1 mga kaibigan. Bumubuhos din ang ulan.